resep part kedua. Mana tahu borong itu cacabe pasti nunggu beda-beda borong. Part kedua. Lumbuk me. Kojoy. Nama di buku komentar nih. Kau pos Arabica. Ano kaya na yung alay? Nabong ni mama di kama. Oke. Kucing di ko. Susah nanti mana? Kayak orang cari. Maklum nak di pantai. Ani ni bu, apa coba ni sambut taruh di depan.